ہمارے یہاں پاکستان سے کئی انوسنٹ لوگ جو ہیں وہ سعودیہ میں اریسٹ ہو جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ اور وہ ٹریپ کیے جاتے ہیں. وہ جو ہے ابھی ہمارے پاس ریسنٹلی ہم کراچی چیمبر کے اندر اپنے ممبرس کو ہر قسم کی سروس دیتے ہیں. تو ایک ممبرس کے کوئی ریلیٹیو تھے, وہ لے کے آئے ہمارے پاس, اور وہ جب قصہ ہم نے سنا تو ہمارے آفس بیرنٹس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کیا ہو گیا؟ 3 فیملیز آئیں, ان کے آپ ڈریسنگ دیکھیں ان بیچاروں کی کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ سالوں سال تک پیسے جمع کرتے ہیں اور عمرے پہ اور حج پہ جانے کا پروگرام کرتے ہیں کہ اب عمرے پہ جانا ہے اور پیسے جمع کرنا ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ بیچارے پیسے جمع کرتے ہیں, کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی مجھے حج پہ لے جاؤ, عمرے پہ لے جاؤ. وہ ٹریول ایجنٹ لے جاتا ہے اور ٹریول ایجنٹ جو ہے ان سے کچھ ملاقات کے اندر اتنا فری ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ میرا ایک پارسل دے دو, اور وہ بیچارے وہاں پھنس جاتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی جو کیس ہوا 3 فیملی کے ساتھ, وہ پارسل تینوں کو الگ الگ دیا ٹریول ایجنٹ نے, اور تینوں کے اندر نیند کی گولیاں تھیں. کون سی؟ وہ وہاں بینڈ ہے, یہاں ملتی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو میڈیسن وہاں بینڈ ہے اور یہاں لوگوں کو یہاں عام مارکیٹ میں ملتی ہے, اس کی لسٹ جو ہے نا وہ لے کے ہم سب کو سرکولیٹ کریں اور ہم سب کو بتائیں کہ یہ میڈیسن کوئی بھی, ویسے بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ٹریول کرو, وہ ہم بھی سرکولیٹ کریں گے کہ کوئی بھی میڈیسن آپ کو ڈاکٹر نے دی ہے تو ڈاکٹر کی آپ کے پاس پرسکرپشن ہونی چاہیے تاکہ آپ وہاں دکھا سکو اور اس کو لکھ دیں یہ پرابلم ہے. تو اب وہ 3 فیملی ادھر گئیں عمرہ کرنے, اور تینوں کے جو برد حضرات جو تھے ان کو وہاں سے اریسٹ کیا اور جیل میں بھیج دیا, فیملی کو واپس بھیج دیا. پھر ادھر ہمارے ساتھیوں نے محنت کی اور وہ ٹریول ایجنٹ جو ہے اس کے خلاف FIR کٹوائی. Saudi Arabia growing food and pharma market aligned with Pakistan agriculture and pharmaceutical strength, presenting a foundation for joint ventures. Saudi Vision 2030 provide avenues for partnership in digitalizing, tourism and renewable energy. Pakistan expertise in dairy, seafood and textile presents opportunity for joint venture to boost value added export. Saudi involvement in CPAC and investment in special economic zones and petrochemicals can strengthen regional integration. Collaboration in FIFA World Cup 2034 through Sialkot football manufacturing expertise can boost sports export from Pakistan. Saudi Arabia leadership in AI and the 4th industrial revolution offer opportunities for Pakistan to enhance its tech capability and economic growth. Saudi reforms and the Green Initiative provide new areas to deepen the strategic partnership. There is a need for both countries, Excellency, to promote frequent exchange of trade delegations and find area to maximize cooperation. I take this opportunity to invite Saudi Arabia to participate in Karachi Chamber forthcoming exhibition named Oasis of Harmony, which is scheduled to be held in Karachi Expo Center from August 1st to 3rd, 2025. It's a very big exhibition, Excellency, and we have more than 500,000 footfalls who visit the exhibitions, and it's a key platform for the business individuals to introduce themselves for the B2B or any other platform. The Karachi Chamber is keen to strengthen trade and ties and explore new bilateral trade. I conclude my speech with a sincere thanks for Your Excellency for visiting Karachi Chamber. I hope that Pakistan, Saudi Arabia business and friendship relationship grows at a more accelerated pace in the days to come. Thank you, sir. Thank you very much.
काफ़ी चीज़ें तो ज़िया साहब ने अपनी स्पीच में कवर कर ली कि सऊदी अरब में इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को मैं इस वक्त आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहली जो बात है जो इस वक्त आप सुनते हैं, सऊदी अरब में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है और इनकी ये जो विजन 2030 है उसमें जो बुनियादी फोकस है वो है एक आप नॉन ऑयल इकोनॉमी को डेवलप करना, और उस नॉन ऑयल इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स हैं जिस पे उनका ख़ास फोकस है। सो सबसे पहला अगर मैं कहूँ कि जिस एरिया के ऊपर उनका फोकस है एज नॉन ऑयल इकोनॉमी, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। चूँकि जितना भी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशंस का जो है एक बहुत बड़ा रोल है। तो हमारी यानी उस हवाले से सऊदी अरब एक आईटी सर्विसेज और प्रोडक्ट का ख़ुद एक मार्केट, एक हब डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन उस टारगेट तक पहुँचते हुए अभी उन्हें काफ़ी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है और यानी वो एक्सपर्टीज़ डेवलप करने में टाइम लगेगा। तो हमारी जो आईटी कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ा इस वक्त मौका है कि वो वहाँ पे इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बने, और ना सिर्फ ये कि जो आप वहाँ से एक सर्विसेज प्रोवाइडर बने, प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेकर जाएं, और सऊदियों के साथ यानी उनकी इस विज़न जो हमारी सेल्स पिच है वो बेसिकली ये होनी है कि जी हम आपकी इस डेवलपमेंट का हिस्सेदार हैं और आपके साथ हम लेके आपकी मार्केट को हम डेवलप करेंगे। और दुनिया में इस वक्त बहुत सी जो ममालिक की कंपनीज़ हैं वो इसका फ़ायदा उठा रही हैं और मल्टी बिलियन डॉलर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। दूसरा जो एक उनका फोकस है कि जी कल्चर और टूरिज़म इसको प्रमोट करें, और इस सिलसिले में जो एक वो बड़ी बुनियादी चीज़ें वो कर रहे हैं कि टूरिज़म सेक्टर को उन्होंने ओपन किया है। उसकी वजह से होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है बड़ा उसमें मैसिव ग्रोथ है। सऊदी अरब अगले 10 सालों में 4 मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो होस्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो है एशिया का फुटबॉल कप है 2027, फिर एशिया की विंटर गेम्स हैं 2029, फिर वर्ल्ड एक्सपो है रियाद में 2030 में, और फिर उसके बाद जो है 2034 का सॉकर यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इन इवेंट्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में की एक मेजर वहाँ पे उन्होंने उसको डेवलप करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो होटल्स की डेवलपमेंट है। इस वक्त तकरीबन 250 से ज़्यादा होटल्स जो हैं वो पाइपलाइन में है, यानी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के फेज़ में आ गए। और जहाँ होटल्स की इतनी तादाद में इजाफा होना है, तो उसमें हमारी ख़ास तौर पे जो होटल्स में यानी जो वहाँ पे सामान इस्तेमाल होता है, जिसमें आपका होटल टेक्सटाइल्स जो है वो और बाकी यानी फूड प्रोडक्ट्स की जो है बहुत डिमांड आगे जनरेट होने वाली है। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपका ख़ास तौर पे हाउस कीपिंग का काम है, टेबल वेटिंग का काम है, वहाँ ये एक बड़ी मैसिव डिमांड जो है वो जनरेट होनी है। सिर्फ उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपने जो वर्कर्स हैं उसकी मुनासिब जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर फोकस करें, तो आपको ये बड़े यानी नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी से हट के ये बड़े अच्छे जो है इनकी तनख्वाहें भी बहुत बेहतर हैं और ये अच्छे हालात में लोग जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं इस सेक्टर में। तो ये चंद मैं चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि वहाँ पे हो क्या रहा है। एम्बेसी सफारत खाना जो है आपका हमारा मेन फोकस इस वक्त जो है वो तिजारत को और इन्वेस्टमेंट की प्रमोशन है। गुज़िश्ता साल आपके इल्म में होगा कि 2 बड़ी बिज़नेस डेलीगेशंस जो हैं सऊदी अरब से आई हैं, और ये अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि उस विज़िट में 34 के करीब MOUs जो थे तकरीबन $3 अरब मालियत के वो साइन हुए, और उनमें से तकरीबन 7-8 MOUs इस वक्त इम्प्लीमेंट $500 या $600 मिलियन के
امپلیمنٹیشن میں چلے گئے اور یہ ابھی ایک آغاز ہے. کچھ اور چیزیں بھی پائپ لائن میں ہیں جس میں ہماری جی سی سی کے ساتھ جو 6 ممالک گلف کوآپریشن کونسل کے ہیں جس میں سعودی عرب بھی ہے, عمان, یو اے ای, قطر, کویت, تو وہ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے ڈسکشن چل رہا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان قریب جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے گا تو اس سے بھی آپ کو سپورٹ ملے گی ایکسپورٹس کرنے میں. اور اسی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے اندر ایک چیپٹر ہے جو سعودی عرب اور پاکستان کی انویسٹمنٹ پروٹیکشن ٹریٹی ہے. اگر جب وہ اس کے ساتھ سائن ہوگا تو سعودی عرب سے پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ مدد ملے گی. آپ نے بڑے اچھے ہمیں سیکٹرز انڈیکیٹ کر دیے کہ بھائی ان سیکٹرز پہ محنت کر لو, یعنی کہ آئی ٹی کے بارے میں بھی آپ نے بات کی, پھر ٹریول ٹورزم, فارماسیوٹیکل کے بارے میں آپ نے بتایا, کنسٹرکشن مٹیریل, ماربل. ہم آپ کے ساتھ یہ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے کہ آپ کو وہاں کسی قسم کی بھی آپ اپنا کمرشل کونسلر کو کوئی ہمارے ساتھ کر دیں, ان ٹچ اٹیچ کر دیں, تو وہاں کی جو بھی ڈیمانڈ ہو ہم آپ کو اس کے لیے سوٹیبل سپلائر جو ہیں یہاں سے ان کی لسٹ پرووائڈ کر دیں گے. اس کے علاوہ سر میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ دیکھیں جب ہم کوئی چیز یہاں سے ایکسپورٹ کا سوچتے ہیں تو ہم جو ٹاپ پاکستان کی کمپنی ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. سر یہاں بہت سے ایس ایم ایز ایسی ہیں, چھوٹی انڈسٹری بہت ایسی بن گئی ہے جن کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور بڑے محنت سے وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کے توسط سے اور آپ کے رابطے سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ان ٹچ کریں اور انشاءاللہ اس قسم کی میٹنگ جو ہے ہم فردر کرتے رہیں. ایکسچینج آف ڈیلیگیشنز ہو, کوئی کراچی چیمبر کے ساتھ مل کے ہم اس طرح کا پلیٹ فارم کر لیں کہ وہی بس میٹنگز ہوتی رہیں اور ڈیلیگیشن ایکسچینج ہو.